बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सितंबर का महीने में बहुत बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं। वो तब्दीलियां क्या होंगी और उसके जो मौजूदा सियासत होगी, उस वक्त की जो सियासत होगी, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे और इमरान खान के हवाले से कौन सी बड़ी पेशन गोई की गई है। इसके अलावा इस वक्त जो अहम तरीन मामला ज़ेर बहस है वो है आम इंतखाबात। आम इंतखाबात कब होंगे, मतलब इसके हवाले से जितनी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उन अफवाहों में हकीकत कितनी है और बातें कितनी हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो है वो हुकूमती इत्तेहाद और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दरारें बढ़ रही हैं, ऐसी सूरत हाल में इमरान खान की पोजीशन क्या होगी। और तोशाखाना केस में इमरान खान ने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है, ये मामला क्या है, इस पर भी हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हवाले से कि वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के गले में हड्डी बन के फंस गए हैं। अब ना तो वो उसको उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान का IMF के सामने रोना, मतलब क्यों इमरान खान जैसे मतलब एक लीडर को इस तरह गिड़गिड़ाना और इस तरह की हरकतें करना, ये कौन सा तरीका है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इससे पहले, लेकिन सबसे पहले हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कि आइंदा हफ्ते यानी कल से अहम तरीन गिरफ्तारियों के हवाले से वजारत दाखिला ने कौन से बड़े फैसले कर लिए हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम आज तफसील से बात करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि कल से जो वजारत दाखिला ने कौन से बड़े फैसले किए हैं। नाज़रीन, इतलात ये हैं कि वजारत दाखिला ने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं और ये टीमें वो हैं जो जियो फेंसिंग के अलावा वो PTI के रहनुमा जो मफरूर हैं, और मतलब वो समझ रहे हैं कि मफरूर हैं लेकिन उनका पता चला लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से अहम तरीन इकदाम किए जाने हैं। अब जो गिरफ्तार होने जा रहे हैं उनमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, उनमें नाज़रीन आज़म सवाती हैं, फवाद चौधरी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और इसके अलावा मियां असलम इकबाल भी गिरफ्तार होंगे और फ़ारूक हबीब को भी गिरफ्तार करना है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, हसन नाजी, मुराद सईद और इन तमाम लोगों को हर सूरत में गिरफ्तार करने का टास्क वजारत दाखिला ने दे दिया है और इसके हवाले से खास टीमें तश्कील दी हैं, क्योंकि इन लोगों में से कुछ लोग वो हैं जो ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो लोग वादा माफ गवाह बन सकते हैं। इस वक्त जिस तरह बात की जा रही है कि 2 केसेस में वादा माफ गवाह के नाम सामने आ रहे हैं। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, यानी इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान उसके जो है वो वादा माफ गवाह बनेंगे। और उसके अलावा अल कादिर ट्रस्ट केस में जो है वो मलिक रियाज ने मुकम्मल तौर पर हामी भर ली है और वो भी वादा माफ गवाह बनेंगे। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वादा माफ गवाह बनने वालों में शायद इमरान खान की फैमिली में से भी कुछ लोग शामिल हों। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि ये जो सितंबर का महीना आएगा वही तयन करेगा आने वाली सियासत के नए जावियों का, नए रुख का और किस तरफ सियासत जाती है, क्योंकि उस महीने में 7 सितंबर को DG ISI तब्दील हो जाएंगे, जबकि उनको ऑफर की गई है कि वो चाहें तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा सकती है। इसके अलावा 5 सितंबर को सदर की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, उसके हवाले से भी जो है वो फैसला होना अभी बाकी है। और 12 सितंबर को चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है। और इसके अलावा 12 अगस्त को, यानी 12 अगस्त का जो दिन है वो हुकूमत का आखिरी दिन होगा, यानी असेंबलियों का आखिरी दिन होगा। तो इन दिनों में असेंबलियां तहलील की जाएंगी, लेकिन ये फैसला किया गया है कि असेंबलियों की तहलील 12 अगस्त की बजाय 10 अगस्त को की जाएगी, ताकि 90 दिन इंतखाबात के लिए मिल सकें। नाज़रीन, इस वक्त आम इंतखाबात के हवाले से बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे र्यूमर्स
اور ہر طرف سے ڈس انفارمیشن اور نئے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ڈس انفارمیشن، ہر طرف ایک طوفان سا برپا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس معاملے کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی ایشو ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ جو موجودہ اتحادی حکومتیں ہیں انہوں نے اپنی سیاسی اساس کو داؤ پہ لگا کر ایک ایسے ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی جو ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، اور اس کو بچانے کے لیے جتنے اقدامات کیے گئے، جتنے معاملات کیے گئے، وہ آپ سب کے اور ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ جب تک عمران خان مائنس اور نواز شریف پلس نہیں ہوتا تب تک انتخابات میں تاخیر کی جائے، یعنی آئندہ سال میرے خیال میں اپریل 2024 تک کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ 2024 تک کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب اس میں ہونا کیا ہے، کیونکہ اس حوالے سے پی ایم ایل این کے اندر خود اختلافات ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سخت اسٹینڈ ہے کہ آئین کے دائرہ کار سے ہم باہر نہیں جا سکتے، اور اسمبلیوں کی مدت ختم ہوتے ہی جو آئین نے انتخابات کا جس وقت کا تعین کیا ہے اسی وقت پہ انتخابات ہوں گے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو اقدامات کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو اقدامات کرنے چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حوالے سے یورپین یونین کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، جس کو چیف الیکشن کمشنر نے ختم کیا۔ تاہم ایک چیز جو ہے وہ شک جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر نگران حکومت آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر، یعنی جو اکنامسٹ ہیں یا جو ماہر معاشیات ہیں، جس طرح حفیظ شیخ نے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو اگر نگران سیٹ اپ میں لایا گیا تو پھر یوں سمجھ لیں کہ اس انتخابات میں تاخیر ہوگی، اور یہ تاخیر جو موجودہ حکومت مطلب اتحادی حکومت ہے، یہ تاخیر ان کا جنازہ نکال دے گی، ان کی سیاست کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ کیونکہ اگر ایک سال کے لیے بھی انتخابات ملتوی ہوتے ہیں تو ایک سال میں حالات کیا ہوں گے، یعنی پولیٹیکل جو اگر ہم دیکھیں یا سیاسی منظرنامے کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو اس وقت سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہوگا، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوگا۔ تو یقیناً ایسی صورتحال میں یہ بھی ڈاؤٹ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر اکنامسٹ پر مشتمل نگران حکومت یا نگران سیٹ اپ لایا جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ لمبا چلے گا، تو جس کے لیے بہت ساری معاملات ہیں جن پر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو عمران خان نے رونا رویا آئی ایم ایف کے سامنے کہ خدا کے واسطے آپ ان کو بولیں کہ انتخابات وقت پہ کرائیں، فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے جائیں، تو آئی ایم ایف نے جس طرح کہا کہ ہم اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، تاہم ہم نے جو حکومت کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے جو قرض کا جس طرح سیٹ اپ رکھا ہے اس میں ایک قسط جو ہے $3 ارب کی وہ پہلے ملے گی، دوسری قسط جو ہے وہ نگران حکومت کو ملے گی، اور تیسری قسط جو ہے وہ منتخب حکومت کو ملے گی۔ تو آپ کی خواہش کی تکمیل ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم حکومتی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا۔ جس طرح ناظرین میں نے کہا کہ عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی دے ماری، انہوں نے سمجھا کہ ان کا نہ جانا ایک چھوٹی سی عدالت یعنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ان کا کیا بگاڑ لے گا، اور اوپر میرے لیے چیف جسٹس بیٹھا ہے، ادھر صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میرے لیے لیف لے کر بیٹھی ہوئی ہے، تو مجھے کوئی کچھ کیا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، وہی توشہ خانہ کیس اب عمران خان کے گلے میں آ گیا ہے، اور ایسی مصیبت بن گیا ہے کہ اب عمران خان کا اسے بچنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کو مجموعی طور پر 27 مرتبہ عدالت نے طلب کیا اور عمران خان نہیں آئے، صرف ایک پیشی پر پیش ہوئے جس میں جبراً فرد جرم عائد کی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے
इस केस के प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब ये जो केस है 12 जुलाई से इसकी समाप्त शुरू होगी और इमरान खान ने इस केस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 दिन एप्लीकेशन उनकी वहीं पे पड़ी रही, लेकिन उनकी दरख्वास्त को नहीं सुना गया। तो अब देखते हैं कि तोशाखाना केस में अब मुमकिन है कि देखें ये प्रोसीडिंग चलेगी, ये केस चलेगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एविडेंस होंगे, स्टेट बैंक का रिकॉर्ड होगा, एफबीआर का रिकॉर्ड होगा, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड होगा, सब रिकॉर्ड की छानबीन होगी, उसको देखा जाएगा और उसके बाद फिर जब तक इमरान खान को सजा सुनाई जाएगी तब तक मेरे ख्याल में अगस्त का वक्त भी गुजर चुका होगा और जो है वो अपना सितंबर सर पे होगा। तो जैसे इमरान खान की अपील हाई कोर्ट तक पहुंचेगी तब तक जो है वो उनके जो सिर का साईं है यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वो फारिग हो चुका होगा। तो इमरान खान को यहां से भी यही वो केस है जिसमें इमरान खान को कम से कम 2 साल या 1 साल की सजा हो सकती है और इसके अलावा इमरान खान पर जुर्माना भी आयद हो सकता है और इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान के लिए ये जो रवां महीना चल रहा है जुलाई का, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर हम वैदिक इल्म नजूम के तहत देखें तो इमरान खान के जिस वक्त पैदा हुए तो उस वक्त लाहौर में बुर्ज मिजान जो है वो तुलू हो रहा था और यानी इमरान खान का तालिब बुर्ज मिजान है और इस मुनासबत से इमरान खान का सयारा ज़हरा बनता है। नाज़रीन, ये दोनों जो सयारे हैं ये वो हैं जो इंसान को बेपनाह शोहरत अता करते हैं, दौलत अता करते हैं और इश्क की देवी यानी उन पर बहुत मेहरबान होती है। यानी अगर हम देखें तो इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को अतवार के रोज सुबह 8:55 पर लाहौर में पैदा हुए। तो यही वो टाइम था जिसमें मतलब इमरान खान के लिए बहुत सारी आसानियां थी। यानी इंतहाई तस्खीर का हामिल सयारा ज़हरा, जिसे मोहब्बत की देवी भी कहा जाता है, इमरान खान की पैदाइश के वक्त अपने ही बुर्ज मिजान में इंतहाई अच्छी पोजीशन में मौजूद था, यानी लगन में मौजूद था। इसका मतलब है कि सेहत और इज्जत, शोहरत और इमरान खान की शख्सियत सहर अंगेज है। लोग उनकी जानिब खिंचे चले आते हैं, इन्हें बेपनाह इज्जत और खूब दौलत मिलती है। नाज़रीन, अगर हम इसको देखें तो फिर अगर हम तोशाखाना केस को देखें और उसके बाद अलकादिर ट्रस्ट को केस को देखें और जिस तरह इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में करप्शन की गई, अगर हम उनको देखें तो फिर हैरत होती है कि वाकई दौलत की देवी और इश्क की देवी, यानी जिस तरह इमरान खान के जो है वो सेक्स स्कैंडल सामने आए, उससे ये भी अंदाजा होता है कि वाकई में इश्क की देवी इन पर बड़ी मेहरबान थी और आज तक है। पिछले दिनों आपने एक तस्वीर देखी होगी, उससे आपको अंदाजा हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ और हुकूमत के लिए 17 जुलाई तक का टाइम है। अगर 17 जुलाई तक इमरान खान को, क्योंकि 17 जुलाई तक इमरान खान का जवाल चल रहा है और अगर 17 जुलाई तक इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो ठीक है, अदरवाइज 17 जुलाई के बाद इमरान खान का उरूज शुरू होगा। यानी इमरान खान मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम में शामिल होने के लिए बाकायदा आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 17 जुलाई के बाद अगस्त भी इनके पास होगा, सितंबर की इनके पास होगा और हुकूमत जब तक उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हैं तब तक जो है वो किसी सूरत में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देगा। यहाँ पर मैं आपको नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि इंतखाबात में ताखीर का जो मामला है वो कैसे मुश्किल है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपसे कहा कि जो है वो अपना इसको 12 सितंबर को चीफ जस्टिस चले जाएंगे और 12 सितंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन चुके होंगे। तो जस्टिस काजी फायज ईसा जो बाय द बुक चलते हैं, यानी आइन से मावरा उनके लिए कोई इकदामात नहीं होते। और इसके अलावा जो अपना आर्मी चीफ हैं, अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि मामला हुकूमत का है, सियासतदानों का है, ये सियासतदान खुद तय करें, ताहम आइन की हुदूद में रहते हुए इन मामलात को देखा जाए। तो बहरहाल जो होना था वो हो चुका और निगरान वजीर आजम कौन होगा, निगरान सेटअप का मामला क्या होगा,
اس پر کیونکہ ابھی میرے خیال میں صرف 1 مہینہ ہی بچا ہے حکومت کے پاس، کیونکہ 10 اگست کو جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، یعنی 12 سے 2 دن پہلے تاکہ 90 دن مل سکیں۔ تو اس سے پہلے یعنی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جو اپنا انتخابات ہیں، اب اگر میں نے کہا نا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے سیدھا بول دیا ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہوگا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے تو وہ بھی آئین پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو اگر ایسی صورت پہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انتخابات اپنے ٹائم پر ہوں گے، جو آئین نے وقت مقرر کیا ہے اسی میں 90 days means 90 days۔ اس طرح نہیں کیا جا سکتا جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیا گیا تھا، چلو وہاں کچھ ٹیکنیکلٹیز تھیں لیکن یہاں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ حکومت کے لیے یعنی انتخابات کا معاملہ ایک بہت الجھ چکا ہے۔ اب اس کو ہر صورت میں سلجھانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں آئندہ ہفتے سے حکومت اور اتحادی جو بھی ہیں ان کے آپس میں مذاکرات شروع ہو جائیں گے نگران سیٹ اپ کے لیے، اور کیونکہ اس وقت تک کوئی سنجیدہ اقدامات یا سنجیدہ ڈسکس نہیں ہوا ہے، اب سنجیدہ ڈسکس شروع ہوگا۔ یعنی یہ جو نام سامنے آ رہے ہیں، محسن بیگ صاحب، محسن جگنو کا نام بھی آ رہا ہے، ایکس کا نام بھی آ رہا ہے، وائی کا نام بھی آ رہا ہے، زیڈ کا نام بھی آ رہا ہے، ریٹائرڈ ججوں کا نام بھی آ رہا ہے، تو بہرحال اس وقت صرف یہ قیاس آرائیاں ہیں اور حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ آپ کو آئندہ ہفتے کے اختتام تک پوزیشن کلیئر ہو جائے گی اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے، اور دعا کریں کہ جو بھی ہو اس ملک کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے، جمہوری اداروں اور جمہوریت کے استحکام کے لیے بہتر ہو۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔